اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ حضور پاک کے پروانے کسی نہ کسی بہانے سے ہر جگہ حضور پاک کی مدح سرائی میں مصروف ہیں۔ کہیں محفل میلاد ہو رہی ہے، کہیں میلاد النبی کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، اور کہیں گنبد خضرا۔ ان چیزوں سے مسلمانوں میں حضور پاک کا عشق پیدا ہو رہا ہے، اور انہی چیزوں کو ابھی ہم نے بیرون ممالک میں بھی دیکھا ہے۔ ہمارے علماء بیرون ممالک میں پہنچے، انہوں نے وہاں بھی ایسی محفلیں سجانا شروع کر دی۔ پچھلے سال مانچسٹر میں ایک بہت بڑا عید میلاد النبی کا جلوس نکلا، لیکن کچھ منفی عالم بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے لوگوں کو بہکایا کہ یہ بدعت ہو رہی ہے، یہ یا رسول اللہ کر رہے ہیں، یہ تم الٹا گناہوں میں پھنس رہے ہو۔ اب وہ لوگ بڑے پریشان ہیں، کہیں بشر کا جھگڑا، کہیں نور کا جھگڑا۔ جرمنی میں میرا جانے کا اتفاق ہوا تو مسلمانوں نے سنا، وہ آ گئے۔ ایک کہنے لگے کہ ہماری مسجد میں خطاب کرو، دوسرے کہنے لگے ہماری مسجد میں خطاب کرو۔ تو ہم نے کہا کہ بہتر ہے کہ ایک ہی مسجد میں سارے اکٹھے ہو جائیں۔ کہنے لگے نہیں، ہم ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے ہمارا دین کچا تھا، ہمیں تو مذہب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ پاکستان سے علماء ادھر آتے ہیں، ہم کو لڑا کے چلے جاتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں، ہم لڑتے رہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں تم کیا کہنے آئے ہو، ہمیں پہلے یہ بتاؤ تم سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، پھر ہم کوئی فیصلہ کریں۔ ہم نے کہا نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ وہابی ہیں۔ کہنے لگے پھر کیا قادیانی ہو؟ کہ قادیانی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہو؟ ہم کیا بس امتی ہیں۔ کہ امتی کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جس میں نور ہو وہ امتی ہوتا ہے۔ اور جب امتی سے نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ سنی شیعہ وہابی بن جاتا ہے۔ اللہ، اگر تم دوبارہ اپنے دلوں میں نور حاصل کر لو تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پوچھا ان سے تم میں آپس میں لڑائی کیا ہے؟ کہنے لگے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک بشر ہیں۔ تو ہم نے کہا اس میں حرج کیا ہے؟ آپ کو افضل بشر بھی تو کہا گیا ہے نا۔ کہنے لگے نہیں، افضل بشر کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بشر ہیں آپ ان سے افضل ہیں، کیونکہ بشر جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ آپ خلیفے سے بھی افضل ہیں، تو جو خلیفے سے افضل ہوگا پھر اللہ نہیں ہوگا تو اسے جدا بھی نہیں ہوگا۔ بات تو پھر ان کی معقول ہی تھی۔ اور دوسروں سے پوچھا تمہیں کیا اختلاف ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ کہتے ہیں حضور پاکوں کو وہ نور ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ میں کہ اس میں حرج کیا اگر وہ نور کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ میں نے زہر میں تم کو نور بھیجا ہدایت کے لیے۔ وہ کہنے لگے نہیں، جو نور ہوتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نور ہے، فرشتے نوری ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، ان کی اولاد ہے پھر یہ نوری نہیں ہے۔ اب ان کی دلیل بھی معقول تھی، ان کی دلیل بھی معقول تھی۔ اب یہ ایک راز سربستہ ہے، اگر اس کو کھول دیا جائے تو نہ ان کو کوئی اختلاف رہے گا نہ ان کو کوئی اختلاف رہے گا۔ ضروری ہے اس راز کو کھولا جائے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरा शाही मेरा शाही। एक दिन अल्लाह ताला को ख्याल आया, मैं अपने आप को देखूं तो सही, मैं है कैसा हूं, शक्ल मेरी कैसी है। जिस तरह आदमी कभी कभी अपनी सूरत देखता है, इस तरह अल्लाह ताला को भी ख्याल आया कि मैं भी अपने आप को देखूं कि मैं कैसा हूं। ख्याल आया तो सामने जो अक्स पड़ा तो वो एक सूरत बन गई। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी शक्ल में बनाया। वो सामने अक्स पड़ा, वो सूरत, वो एक रूह बन गई। जब वो रूह बन गई, अल्लाह उस पे आशिक, वो अल्लाह पे आशिक। तब किसी ने कहा कि खुद इश्क, खुद आशिक, खुद माशूक। हाँ, वो खुद ही इश्क की है तो खुद ही आशिक की है तो खुद ही माशूक है। अब जो अल्लाह का दीन है वो यहां से चला है। अल्लाह का दीन कोई नमाज रोजा नहीं है, अल्लाह का दीन इश्क। अल्लाह, उसके दीन की इब्तिदा उस दिन से शुरू हो गई। अब अल्लाह ने उस रूह की ताज़ीम के लिए फरिश्ते बनाए, रूहें बनाई, जमीन व आसमान बनाए। हदीस शरीफ में क्या मेरे हबीब, आपको भेजना ना होता तो जमीन व आसमान ही ना बनाता। जो कुछ बनाया गया हजूर पाक के लिए ही बनाया गया। अब आपको फिर इस दुनिया में भेजना था। दुनिया में भेजने के लिए फिर क्या किया, जन्नत में एक दरख्त है, उसका नाम है शजरतल नूर। उसका बीज आपकी वालदा को खिलाया गया। उस बीज की परवरिश आपकी वालदा के शक्ल में हुई और वो बीज इंसानी खासियत इख्तियार कर गया। फिर जब वो बीज बढ़ा तो उसमें वो रूह जो अल्लाह का अक्स था वो डाली गई। जब वो रूह डाल दी गई तो फिर वो शजरतल नूर और वो नूर। अब 9 साल की उम्र में आपका सीना चाक हुआ, आपके सीने में जुस्सा तौफीक इलाही डाला गया जिसने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी। यानी इसमें जात 9 साल की उम्र में आपको अता हुआ। उसके बाद फिर अल्लाह ने आपको अपने पास बुला लिया शब मेराज में। फिर नूर नूर के सामने गया, फिर नूर नूर अल नूर हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि ख्वाब में दीदार किया होगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे जा सकते हैं, उठाए जा सकते हैं, अदरीस अलैहिस्सलाम को फरिश्ते ले गए, वो भी अभी मलकूत में ही है, तो हजूर पाक नहीं जा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तेरा शाही मेरा शाही। इस दुनिया में 2 फरिश्ते आए, हारूत और मारूत। जब उनमें वो नफ्स डाला गया, उन्होंने भी जोरा से शादी करने की ख्वाहिश करी। अगर वो शादी कर लेते तो बच्चे तो हो ही जाते हैं। उस वक्त लोग उनको बशरी कहते थे, हारूत और मारूत को। लेकिन अब कहते हैं 2 फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे। इसी तरह ये नूर बशर की शक्ल में आया। अब आपके जिस्म में कुछ और चीजें भी डाली गई।